मीन राशि बृहस्पति देवंकर राशि देवगुरु बृहस्पति राशि मीन राशि 2026 फेब्रुआरी मार्च केमिति कटिब ग्रह गोचर केमिति अच्छी फलाफल निश्चित भाव जाना बहुत गुरुत्वपूर्ण तथ्य नहीं कि मुझे कहीं आसबार कारण हूँ मीन राशि ये जो समय राहुंकर ग्रहण जोगठू आरंभ करके शनिदेवंकर उपस्थिति शनिदेव साथ जोग सूर्य मंगल बुध शुक्र गोटे जगार रहा पुणी से कौन हो शुक्र पलि आसवा राहु साथ मिसवा सूर्य राहु साथ मिसबे ये मार्च रे बेसिकली परिलक्षित हम फेब्रुआरी मसरे जमी देखा जाऊँ राहु लग्न अच्छा शनि द्वितीय घरे अर्थात 12तम राशि मीन राशि शनि विराजमान अच्छा तो देखो गोटे कथा आम कह मीन राशि आपण मैंने बहुत धर्मी होती अर्थटा को केमी कौन विनियोग करने को पड़ो आपण मानक ये जना आपण मैंने जानते बड़ को आदर करवा स्नेह करवा कौ प्रकार लोक को केमी कौन ताकू जमी गोटे खराब लोक को खराब आकार ढंगी देखी उत्तर देवा भल लोक को बहुत भल भाव सम्मान दे उत्तर देवा ये सब आप जानते आपणकर स्वास्थ्य कथा आम आलोचना करवा जदि प्रथमतः राहु एवं सेकेंड हाउस रे शनि जेहेतु अच्छा तो आपणकर शनि जेहेतु आप लग्न मीन राशि 7.5 चली तो राहु शनि जो प्रॉब्लम जिनसटा आपण मानक स्वास्थ्य प्रेम चिंता प्रेम असफलता परिवार कलह परिवार प्रॉब्लम फाइनेंशियली प्रॉब्लम पेट जनित प्रॉब्लम लिवर इश्यू आमर जदि डायबिटीज बढ़ी जावा कि पेट सर्वदा खराब रहा पेटर निआ लगे भाया लगे जमी गरम होगा भाया एवं आपणकर देखिए मानसिक चिंता भी आपण मानकर रही रहा देखो जो 9टा ग्रह आपण मानकर जातक जमी अवस्थित कर 7.5 आपणकर पड़ी तो यहाँ जना पड़ी ये समयटा आपणकर केमी कौन घटो आप चिंताग्रस्त फेब्रुआरी मसरे बहुत अधिक रही मार्च मसरे टिके कम तो ये जो फेब्रुआरी और मार्च मसरे आप देखिए फेब्रुआरी 15 पर यहाँ मुझे कहूँ देखिए आप निजक बहुत किसी प्रश्न पचारे निजे निजक सजाइबार निजे निज कौन पर एमती परिस्थिति उपरि यही सब कथा आपण मैंने निजक पचारे देखिए आपण मैंने यही 2 मासरे बहुत परिवर्तन हो जो कौन प्रॉब्लम आपण जीवन में चली तार मूल कारण आप खोजे बृहस्पति राशि बहुत आध्यात्मिक बहुत बढ़िया राशि आपण मानकर यही जो समय रे गवर्नमेंट चाकरी बहुत बढ़िया समयटा जेहेतु आपणकर 10म घरे 8म राशि अर्थात मंगल सेपटे सूर्य साथी अच्छा सेठी कर्मर राशि तो आपण मानक गवर्नमेंट जॉब बहुत बढ़िया देखा आपण मैंने जदि गवर्नमेंट जॉब प्लान करुँच निश्चित भाव में प्लान करूँ सूर्य मंगल बुध शुक्र सूर्य गवर्नमेंट जॉब कारक मंगल तो बुध ये बहुत बढ़िया लाभ देव शुक्र होती दैत्य गुरु 10 जो लिखाई से देखिए 10 हूँ कर्मर घर 10म घरे न बस कि 10म राशि बस कि आप राहु निश्चित भाव में प्रोब्लेम कर आपंकर संतान क्षेत्र में आपण मैंने देखिए संतान बहुत बढ़िया पाठ पढ़ो ये कहते से आपंकर बसिले किए कहले बृहस्पति से बसी तो संतान बहुत बढ़िया समयटा देखा यहाँ आपंक संतान जिदखोर हो पारे किंतु आप संतान बहुत बढ़िया बढ़िया पाठ पढ़ो अर्थ क्षेत्र में आपण मैंने देखिए जमी जहाँ चलता से चलिए आ शनिदेव आपण मानक ना गोटे जमी रुहनी बृहस्पति राशि माने कौन गुरुदेव राशि इपटे शनिदेव गुरु गुरु को रक्षा पाई शनिदेव गुरु तो शनिदेव आपको कर्म देवता सी सर्वदा आपण को जमी पाठ पढ़ कर्म कर तू तोर कार्य हासिल कर यही जिनसा आप मुंडे पूरेबी बाहागर बहुत बढ़िया समय बाहागर फेब्रुआरी एटा कहूँ फेब्रुआरी 15 ରୁ 30 भितर बाहागर कि मार्च मसरे आपंपाई बाहागर प्रोब्लेम रहा देखु किंतु गोटे कथा पति पत्नी मध्य जो मैंने बहित ना निश्चित भाव में कलह प्रेमर गोटे विषादर जोग आसूँ एवं आपंकर सब गुरुत्वपूर्ण कथा जो मैंने अविवाहित प्रेम कर कन्फ्यूजन सन्देह यही सब जिनस गुड़ाक चलो प्रेमी प्रेमिका को सन्देह करें प्रेमिका प्रेमी को सन्देह करें ये जिनसा लगी रहा मानकर फेब्रुआरी और मार्च मसरे आपड़ कौन ना कौन जगार निश्चित भाव में सम्मान रेस्पेक्ट पाइबे आपड़ जो कम कर्म करुवे जो जॉब करुवे से जॉब जगार आप निश्चित भाव में रजा भाई आप चलिए शनिदेव दृष्टि कथा भी आम आलोचना करवा आपंकर देखु शनिदेव मीन राशि जो अवस्थित कर दृष्टि भी कहूँ आप प्रेम ये जो समयटा असफलतार समय निश्चित भाव आप बारंबार एक कथा कहबार कारण जोटा ग्रह गोचर परिलक्षित हो देखो
ମାର୍ଚ୍ଚ 3 ତାରିଖ ପରେ ପୁଣି ରାହୁ ସାଥିରେ ଆମର ଯେତେବେଳେ ମିଶିଯିବେ ଏପଟେ ଆମର ସୂର୍ଯ୍ୟ ମିଶିବେ ରାହୁଦେବଙ୍କ ସହିତ ସେ ଗୋଟେ ଗ୍ରହଣ ଯୁଗ ହେବ, କାରଣ ମଙ୍ଗଳ ବି ମିଶିଲେ ଗ୍ରହଣ ଯୁଗ ହେବ। ତ ଏଇ ଟାଇମ୍ରେ ଆପଣମାନଙ୍କୁ କୁହାଯାଉଛି ପ୍ରେମ ପ୍ରତି ଟିକେ ସଜାଗ ରୁହନ୍ତୁ। ଆଉ ଆପଣ ଗାଡ଼ି ଯେତେବେଳେ ଚଲାଉଛନ୍ତି ନା, ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ଆପଣ ସେ ଯେଉଁ ଗାଡ଼ି ଚଲାଉଛନ୍ତି ଟିକେ ଭଲ କି ଅର୍ଥାତ୍ ଠିକ୍ ରାସ୍ତାରେ ଚଲାନ୍ତୁ। ମାନେ ହଠାତ୍ କି ଆକ୍ସିଡେଣ୍ଟ ହେବାର ଯୋଗ ଗୁଡ଼ାକ ଦେଖାଯାଉଛି। ଆପଣ ସବୁବେଳେ ଭିଡ଼ରୁ ଅଲଗା ହେବାକୁ ଚେଷ୍ଟା କରନ୍ତି, କିନ୍ତୁ ଆପଣଙ୍କୁ ଭିଡ଼ରେ ରଖିଦେଇ ଯାଇଛି ଏଇଟା। ତ ସେଇଥିରୁ ଆପଣ ଦୂର ହେବାକୁ କେମିତି ଚାହିଁବେ? ଦେଖନ୍ତୁ ବୃହସ୍ପତି ଆପଣ କ୍ରିଏଟିଭିଟି ଫିଲ୍ଡରେ ବହୁତ ବଢ଼ିଆ କାମ କରିବେ। କ୍ରିଏଟିଭିଟି କିଛି ଯଦି ଜିନିଷ ଆପଣ ତିଆରି କରୁଛନ୍ତି କି କଳା କ୍ଷେତ୍ରରେ ବହୁତ କାମ କରିବେ। ଆପଣ ଅନ୍ୟକୁ ସେବା କରିବେ, ଆପଣ ସେବା ମଧ୍ୟ କରନ୍ତି। ଆପଣ କାହାକୁ ନ କହିଲେ ମଧ୍ୟ ଆପଣଙ୍କ ମନରେ ସବୁବେଳେ ସେବାର ମନୋବୃତ୍ତି ଥାଏ, ପାଠ ପଢ଼ିବାର ମନୋବୃତ୍ତି ଥାଏ, ଭଲ କେମିତି ଗୋଟେ ଦେଖନ୍ତୁ କର୍ମ କରିବାର ମନୋବୃତ୍ତି ଥାଏ ଆପଣଙ୍କର ସର୍ବଦା। ଆପଣଙ୍କର ସର୍ବଦା ଦେଖିବେ ଆପଣଙ୍କର ଯେତେ ବୟସ ହେଇଗଲାଣି ଆପଣ ଦେଖିବେ ଆପଣଙ୍କ ସର୍ବଦା କର୍ମ କେମିତି କରିବେ, ପଇସା ଯୋଡ଼ିବା ଆପଣ ଜାଣିଛନ୍ତି। ବଢ଼ିଆ ରାଶି। ପିତାଙ୍କ ସାଥିରେ ସମ୍ପର୍କରେ ଟିକେ ମତଭେଦ ଦେଖୁଛି, ଅଳ୍ପ ଟିକେ ଦେଖାଉଛି, କିନ୍ତୁ ଏଇଟା ମାର୍ଚ୍ଚ ମାସରେ ପରିଲକ୍ଷିତ ହେବ। ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ଘରେ ଆପଣମାନଙ୍କର ପରିବାରର ସମସ୍ତ ସଦସ୍ୟ ଦେଖିବେ ଛୋଟ ମୋଟ କଥାକୁ ନେଇକି ଟିକେ ପ୍ରୋବ୍ଲେମ୍ ଫେବୃଆରୀ ମାସରେ ଅତ୍ୟନ୍ତ ବଢ଼ିଆ ରହିବ, କିନ୍ତୁ ମାର୍ଚ୍ଚ ମାସରେ ଏସବୁ ପ୍ରୋବ୍ଲେମ୍ ରହିବ। ଅର୍ଥ କ୍ଷେତ୍ରରେ, ବିଜନେସ୍ କ୍ଷେତ୍ରରେ, ଚାକିରି କ୍ଷେତ୍ରରେ ଆପଣଙ୍କ ପାଇଁ ସୁବର୍ଣ୍ଣ ସୁଯୋଗ ନେଇକି ଆସୁଛି। ଶନିଙ୍କର 7.5 ପଡ଼ିଲେ ମଧ୍ୟ ସୂର୍ଯ୍ୟ, ଗୁରୁ ଏବଂ ଚନ୍ଦ୍ରଙ୍କର ମଧ୍ୟ ଏଇଠି ଆପଣମାନଙ୍କୁ ସହଯୋଗ ମିଳିବ, ଯଦ୍ୱାରା ଆପଣମାନେ ଏ କ୍ଷେତ୍ରରେ ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ଆଗେଇ ପାରିବେ। ଆପଣ କୌଣସି ନା କୌଣସି ଜାଗାରେ ଯଦି ଥିବେ ରେସ୍ପେକ୍ଟ ପାଇବାର ନିଶ୍ଚିତ ସମୟ ଆପଣଙ୍କର କାମ ଦେଖି ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ଆପଣଙ୍କ ବସ୍ ଆପଣଙ୍କୁ ସାବାସୀ ଦେବ। ରାହୁଙ୍କ ସାଥିରେ ଯେତେବେଳେ ସୂର୍ଯ୍ୟ ମିଶିବେ ସେଇଠି ଗୋଟେ ପ୍ରୋବ୍ଲେମ୍ ଆପଣଙ୍କୁ ହେବ। ପିତାଙ୍କ ସାଥିରେ ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ମନୋମାଳିନ୍ୟ ରହିବ। ଆର୍ଥିକ କ୍ଷେତ୍ରକୁ ନେଇକି ମନୋମାଳିନ୍ୟ ନୁହଁ, ଏଇଟା ଆକ୍ଚୁଆଲି ମନୋମାଳିନ୍ୟ ରହିବ। ଆପଣଙ୍କୁ ଗୋଟେ ଅଲଗା ପ୍ରକାର ମନୋମାଳିନ୍ୟ ରହିବ, ଯେଉଁଟା ମାତା ଆପଣଙ୍କର ସପୋର୍ଟ କରିବେ ଆପଣଙ୍କୁ, ଆପଣଙ୍କ ମାଆ ଆପଣଙ୍କୁ ସପୋର୍ଟ କରିବେ, କିନ୍ତୁ ପିତାଙ୍କ ସାଥିରେ ମତଭେଦ ଦେଖାଉଛି, ଯଦ୍ୱାରା ଆପଣମାନଙ୍କର ଟିକେ ଡିପ୍ରେସନ୍ ଅର୍ଥାତ୍ ଥଟ୍ ପ୍ରୋସେସ୍ ଆପଣମାନଙ୍କର ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ଦେଖୁଛି ବଦଳିବ। ଆପଣ ଚିନ୍ତାଗ୍ରସ୍ତ ହୋଇ ରହିବେ ଘରେ ମଧ୍ୟ। ଆପଣ ପରିଶ୍ରମ ଯେତିକି କରିବେ ପରିଶ୍ରମର ଫଳ ନିଶ୍ଚିତ ପାଇବେ, ଏବଂ ପରିଶ୍ରମ ନ କଲେ ମଧ୍ୟ ଆପଣଙ୍କର କିଛି ସୋର୍ସ ଥିବ, ପଇସା ଆପଣଙ୍କର ଆସୁଥିବ, ଯଦି ସେ ସୋର୍ସ ଆପଣଙ୍କର ବନ୍ଦ ହେବନି, ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ସେ ସୋର୍ସ ଆପଣମାନଙ୍କର ଚାଲିବ। ଅର୍ଥ କ୍ଷେତ୍ରରେ ଆପଣମାନଙ୍କର ଦେଖିବେ ମୀନ ରାଶି ଦେଖିବେ ଅର୍ଥ କ୍ଷେତ୍ର ଆପଣଙ୍କର ବହୁତ ଷ୍ଟ୍ରଙ୍ଗ। ମାଆଙ୍କୁ ସର୍ବଦା ଖୁସି ରଖନ୍ତୁ, କାରଣ ଏ ଯେଉଁ 7.5 ମାଆଙ୍କୁ ଯେତେ ଆପଣ ଭଲ ପାଇବେ 7.5ର ପ୍ରଭାବ ଆପଣମାନଙ୍କର ସେତେ କମିବ। ତାପରେ ଦେଖନ୍ତୁ ଆଉ ଗୋଟେ ବହୁତ ଇମ୍ପୋର୍ଟାଣ୍ଟ କଥା କହୁଛି, ମୀନ ରାଶି ଯେଉଁ ମାର୍ଚ୍ଚ ମାସରେ ଆପଣମାନେ ଟିକେ ଜଗି ରଖିକି ଚଳିବେ, ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ଜଗି ରଖିକି ଚଳିବେ। ଗାଡ଼ି ଚଲାଇବା ବେଳେ ହେଉ, ପିତାଙ୍କ ସାଥିରେ ସମ୍ପର୍କ ହେଉ, ପ୍ରେମ ସମ୍ପର୍କ ହେଉ, କେତୁ ଯେହେତୁ ବସିବେ ସପ୍ତମରେ, ପୁଣି କେତୁ ପଳେଇ ଆସିବେ ପୁଣି, ତ ଏଇ ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ କ୍ଷେତ୍ରରେ ବି ଆପଣମାନଙ୍କର ଟିକେ ରହୁଛି ପ୍ରୋବ୍ଲେମ୍। ତ ଦେଖନ୍ତୁ ହନୁମାନ ଚାଳିଶା କିନ୍ତୁ ଆପଣ ପାଠ ପଢ଼ନ୍ତୁ, ଗୁରୁଦେବ ବୃହସ୍ପତିଙ୍କର ବିଜୟ ମନ୍ତ୍ର ପାଠ କରନ୍ତୁ, ମହାଦେବଙ୍କର ଧ୍ୟାନ ଜପ କରନ୍ତୁ, ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ଶୁଭ ଫଳ ହେବ। ଜୟ ଜଗନ୍ନାଥ।